In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, once again, we praise and thank you. Nining kagabi on Lord nga nining matutlo a Ginoo ani kami nining among chapter prayer assembly, and at this very moment, Lord God, amo ikaw hangyoon sa pag-uban kanamo nining among pagabuhaton nga pag-pray over Father God nining mga nag sa ulog sa ilang adlaw nga tawhan o anniversary sa ilang kaminyoon, Father God. Father, we praise and thank you sa imong paghatag kanila o another year in their life, another year in their marriage, and thank you for all the blessings, Father God. Gasa sa may panglawas, material na mabutang, Father God, diha sa ilang tag sa kapamilya, sa ilang inadlaw nga safety and protection. Thank you also, Father God, sa may relasyon diha sa matag sa kanila sa ilang pamilya, Father God. And nining tungora, Father God, amo ikaw nga halaran nining among awit sa paghimaya diha kanimo pinaagi nining among Yes, Lord Jesus. Ikaw pa, Ginoo, matag-usa kining mga brothers and sisters, Lord Jesus. Labi na din, Ginoo, katong na ipamati diha sa ilang kalawasan, gikan tiil hangtod sa ulo. Kay ikaw man ang tinubdan, Lord Jesus. We pray to you, Father God, for their healing. Mentally, physically, emotionally, spiritually, Father God. We offer this to you, Lord Jesus Christ. Ikaw ang pinakamaing doktor sa tanang doktor, Father God. Busa ang tanan among isalit diha kanimo, Lord Jesus Christ. We know, Father God, daghan kami mga crisis nga nasinati sa among kinabuhi. Hangtod karon, Lord God, we are still experiencing all that, Father God, in our lives, in our families, Father God. But because, Lord Jesus, ikaw matinabangon kanamo, ikaw maluluyon kanamo, siningtan ng Lord nga mga crisis din sa among kinabuhi, Lord God, diya sa among pamilya nga naghatag o kabuka sa among pagkinabuhi, Lord God, every day in our lives. We offer this to you, O Lord Jesus Christ. Lord, we also pray to you sa among inadlaw na panginhanglanon, labi na, Lord Jesus Christ. These brothers and sisters, Father God, ayaw sila pasagdi, Lord Jesus. Tabangis sila, Lord God. Ihatag kanila, Ginoo, ang tupag sa ilang kanunay nga giampo diha kanimo, Lord God. We pray to you, Lord Jesus Christ, nga imong ihikap kanila nining mga kutlupa ang imong balaang kamo. Nga ang kainit sa imong paghigugma, Lord, mo dagayday matag-usa diha kanila, Lord God.
We pray, Lord, ngayon mo pang hatagan, Lord Jesus Christ, ug daghan pang kinabuhi, daghan pang katuigan diha sa ilang kaminyoon. Ilikay sila, Ginoo, sa mga kapulian diha sa matagtiayon, mga problema, panagbingkil, panagladis. Ilikay po sila, Ginoo, sa matintasyon sa yawa. Lord, wala mi mahimong, Lord God, kung dili tungod nimo. Busa ang tanan, among i-entrust diha kanimo, Lord God. From now on, Lord Jesus Christ, amo kining ihatag diha kanimo. Ako sa ituboy diha kanimo kining among tithes, love offering, nagikan sa kamot sa matag usa ka namo nga naa dinhi karon gabi. All this we pray in Jesus' name. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.